Hello po. Abnoy, Shawi Abnoy. Hi at 20, 88, hello. 20 na po ako this coming September 14, 21 na. Emok, hello Emok. Yan, hello Yan. Gan, hello Gans. Good evening po. Kamusta po? NVD, hello NVD. Emok, welcome po. Hi Manager Maxi. Mr. DJ, hello po. Di na. Shall we guys? Paul, hello Paul. Esle, hello Esle. Good evening po. Bakit parang konti na lang yung dumadaan dito sa Bigo? Good evening guys, good evening. Si OA na lang ang nandito at saka si Mystery Man at saka si Jeff, si Dot, at saka si ID number si James, si Nak. Sila yung nandito. So, ayun guys. Kamusta ang ating mga buhay? Kamusta po? Mystery Man, kausapin mo naman ako. Kamusta ka? Ruel, hello. Guys, kausapin niyo naman ako dito, guys. Box, hello, Box. Guys, kausapin niyo naman ako. Mikero, hello, Mikero. AC, hello. Kape, hello, Kape. JJJ, hello. Tagasan ka po? I'm from Cavite po. Blur, hello, Blur. Elia, hello, Elia. Hi, Blur. In the forest that will lead you. Ghost, Pia, hello. Hi, Blur. Vincent, hello. Master Pogi, hello po. Blur, thank you for the following, Blur. Why? Tinawag lang kita. Nag-showy lang ako. Cyclops, hello Cyclops. Suri, hello Suri. Iron, hello Aaron. No. Why? Mga away ko. Tanggol, hello Tanggol. Lokonoy, hello Lokonoy. Tanggol, thank you for the talking. Vince, hello Vince. Yes, why? Walo, nag-ano lang ako, nag-showy lang ako sa'yo. Draket, hello, Drake ba to? Ano ba? Hi po. Hi. Maybe, why? Walo ko dyan. Janelle, hello Janelle. Shawi Janelle. Blue, hello Blue. JR, hello JR. From the chandelier. From the chandelier. Robert, hello Robert. Welcome po sa live. Pong, Smokes. Hello po guys. San si Kwak? Sinong Kwak? Maria. Hello Maria. Thank you for the topping Maria. Sinong Kwak? Uy, sino si Kwak? Choco. Hi Choco. Love Mix. Sakuragi. Hi, 150. George. Jel. Ehan pala no. Kwak? Ano na Kwak? Baka naman Kwak. Dongski. Hello Dongski. Mambuburaot lang po. Uy, Kwak, mambuburaot lang ko sa iyo, Kwak. Ang damot mo, Kwak. Kwak, no? Ang damot naman ni Kwak. Knowing to take a chance. Itlog. Macdo. Hello, Macdo. Itlog. Joseph. Hello, Joseph. Victor Lopez. Hello. Lloyd. Dad. Hello po. Welcome po sa live.
Glenn, hello Glenn. Sophia, Litson, hello. Pat, Senpai. Wak, baburaot naman, kwak. Dragon Bubbles lang, kwak. Wondering, hello, Wondering. In the wind to take a chance. Hi po, Dot. Shawi Dot. Alonso, hello po. Alberto. Typhing, hello Typhing. Nihiro, Shawi Nihiro. Until now, I will take. Hi White, hi Nihiro. Cup Jams. Hi nyo. Ay, ano to item nyo? Ang puti kasi, hindi ako maputi, sakto lang. Baka sa ano ko lang yun sa ilaw, sa ring light. Siguro sa ring light. Hindi ako maputi eh. Sinaing, Shawi Sinaing. Ah, okay po. Brisky. Ray, hello Ray. Thank you for the topping, Ray. Inside pa ako. Artem. Sam, hello. Hi, Alexine. Kumain ka na po ba? Hindi pa. Mamaya pa ako kakain. Jibon, hello Jibon. What's, hello What's. Lock up Noy, hello Lock up Noy. Gervin. Sige, kain later po. Go lang po. Joel, hello Joel. Alex, hello Alex. Nihiro, Papi, hello po. Welcome sa live guys. Evan, hello Evan. Oni, hello Oni. Jimons, hello. Hi po, Mon. Si Ace, hello Ace. Hanamichi, hello po.